سيد العمدة، السادة الحضور، السيد ممثل المجتمع المدني، أيها السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم اليوم بمستهل لهذا اللقاء السنوي والذي يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لحقوق المرأة والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وهي مناسبة نستحضر فيها مسيرة النضال النسوي من أجل الحقوق العادلة والمساواة بين الجنسين من خلال تقييم الآليات والنتائج، وذلك للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من النجاحات. سيد العمدة، سيد ممثل المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، أيها السيدات والسادة، تحتفل المنظمة الدولية بذكرى 8 مارس هذه السنة تحت شعار نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير، بهدف المساواة بين الجنسين في ظل الفروقات الواضحة، وخصوصا في مجال الولوج إلى الوظيفة، إلى الراتب، إلى الحقوق والامتيازات، وعلى الرغم من المكتسبات التي تحققت، وخصوصا في المجال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فإن الطريق إلى العدالة والمساواة يظل طويلا وشاقا. أيها السيدات والسادة، على الرغم من أن الدولة الموريتانية صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين، إلا أن المرأة الموريتانية لا تزال تعاني على العديد من المستويات إلى التي يعتبر العنف الجنسي أحد أهمهما، بإضافة إلى الممارسة الضارة ضد النساء، وضعف نسبة الولوج إلى الوظائف العامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيها السيدات والسادة، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أجدد لكم الشكر والامتنان على حضوركم المشرف هذا، والذي يدل على اهتمامكم المشرف بحقوق العادلة للمرأة على المستوى المحلي والدولي لخدمة الإنسان والإنسانية. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. 209. Donc ça c'est seulement pour jusqu'à l'année 2018. Donc c'est 2372 cas. Je vais vous montrer que ces cas, je ne sais pas, si je vous prends la tranche entre 0 et 5 ans, les enfants entre 0 et 5 ans, ça c'est des choses tellement difficiles. Je trouve que je suis devant 188 petites filles de 0 à 5 ans. Et ça remonte un peu à l'âge de 6-10 ans jusqu'à 452 cas. Et après ça remonte, vous allez voir que la jeunesse est réellement touchée, très touchée. La jeunesse est très touchée, l'adolescence surtout. De 11 à 15 ans, vous allez voir qu'il y a 952 cas. Et de 16 à 18 ans, 525 cas. Et après, il y a une certaine régression. C'est pour les adultes, plus de 19 ans, c'est 174 cas. Et ça, ce n'est pas du tout significatif, puisque les adultes seulement ne portent pas plainte. Parce que nous-mêmes, parfois, nous décourageons parfois les adultes de porter plainte, parce que nous savons que tout adulte qui porte plainte, il sera accusé de zina et déposé en prison. Vous allez voir cette discrimination pour la femme à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Donc je m'arrête là, puisque je ne vais pas vous donner beaucoup de choses qui vont alourdir notre programme est lourd déjà, mais quand même j'ai tenu à vous partager ces petites informations. قلت عن التكفل بالنساء من ضحايا العنف الجنسي، وهذا المركز طبعا داخل في اطار الجمعيه المتانه صحه المقبل اللي هي الحقوق في مجال الصحه الايجابيه.
وهذه المعطيات مخيفه بيننا نشوفوا من سنه 2002 عندنا مشينا من 33 حاله وجينا ل 304 حالات في 2008 وجينا ل 255 حاله في 2013 وعقب ذاك جينا ل 109 حالات في 2018 اللي ياك نوصلوا ل 2372 حاله. هذا ارقام مخيفه فعلا ومشكله مانعه ومعطي المانع الاجتماعي وقطعا عنه صحي وقانوني ومشكله مانعه وتمييز طبعا كبير ضد المراه. قلت عنا لين نخرصوا الطويفيلات اللي اسقل من 5 عمان نجبروا عنا عندنا 188 حاله طفيله صغيره اقل من 5 عمان ونخرصوا الصب كل ما كبر السن كل ما كثر 6 عمان الى 10 عمان نجبروا عندنا 452 حاله ونزيدوا على 11 و15 سنه الشباب قبال هو اللي في الفتره قبال اللي الشابه تعود هي عندها طموح وتعود يلا تعود تفيد في وطنها بان احنا لا تنسوا عن احنا لدينا نسبه 52% من هذا الوطن معناها الى نعود خارج فينا هذا قد تخرجوا المشاكل المطرح 952 بين 16 و 18 و19 عندنا 174 حاله وهذا قلت عنه ما هو قليل ما معناه ان العليات الكبارات ما يغتصبوا يعني معناه ان العليات الكبارات على انهم ما يشكوا والله اذا شكاوا احنا كاع من انفسنا ما نخلوهم يشكوا بنعرف عنها تشكي واحده لا هي قال عنها انها زانيه ولا هي تنحبس وذيك مشكله مانع معضل مازال قانوني مطروح لنا وذاك هو المواسي الارقام ما هو ياسر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. qui est notre partenaire de MDM Médicos del Mundo, Madame Laura. شكرا للسيدة الرئيسة والآن ندعوكم لاستقبال السيدة لورا. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zainabou pour avoir présenté ces chiffres. Je pense qu'ils sont assez significatifs pour se passer d'un long discours après avoir décrit par des nombres très significatifs les violences sexuelles les victimes de violences sexuelles que vous avez accueillies. Mais je vais quand même me plier à l'exercice des longs discours en cette journée du 8 mars. Au quotidien, les assistantes sociales, psychologues, juristes et autres volontaires de la MSME font un travail incroyable pour identifier, référer, accompagner et soutenir les victimes de violences sexuelles à Nouakchott. Le parcours de résilience des victimes de violences sexuelles est long et douloureux. Et la MSME travaille depuis plus de 20 ans pour faciliter ce chemin parfois chaotique. Depuis 2017, Médicos del Mundo et la MSME travaillent en partenariat pour garantir la prise en charge intégrale et gratuite de toutes les victimes de violences sexuelles. Prise en charge médicale grâce à l'ouverture de l'unité spéciale au niveau de l'hôpital Mère-Enfant, mais aussi prise en charge psychosociale et juridique grâce au travail quotidien de la MSME. Je profite donc de l'espace qui m'est donné aujourd'hui pour continuer à faire le plaidoyer pour que ces violences et l'impunité qui les entoure cessent en Mauritanie et ailleurs dans le monde. Les violences sexuelles sont un grave problème de santé publique et une violation des droits humains. Cette journée du 8 mars, nous rappelons donc notre combat contre les violences basées sur le genre. Nous remercions l'Union européenne ainsi que tous les autres partenaires comme l'ambassade de France et l'UNICEF qui nous soutiennent et nous ont soutenus pour garantir cette prise en charge et renforcer la prévention de ces violences basées sur le genre. La Journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une seule journée. Elle n'a pas lieu seulement le 8 mars. Tous les jours de l'année, nous devons célébrer les initiatives des femmes autour du monde qui se battent contre leur discrimination et pour leurs droits. Ensemble, nous sommes unis aujourd'hui, demain et toute l'année contre les violences faites aux femmes et aux filles, ici en Mauritanie, mais aussi partout dans le monde. Je vous remercie.